पॉयंट्स आयिल्ले. एक आशिल्लो तो आमचो MMC स्टाफ क्वॉर्टर्स जो आसा इट इज इन व्हेरी बॅड कंडिशन. आनी हे आतांच न्ही, ताजी कावन्सिलर आशिल्लो तेन्ना आनी मागीर हांवूय कावन्सिलर आशिल्लें तेन्ना हे कंटिन्युअसली हांव फॉलो अप करता, कित्याक ती स्टाफ थंय रावता आनी इट इज इन अ बॅड स्टेट. सो ह्यो सगळ्यो बिल्डिंग्स ज्यो आसा, स्टाफ क्वॉर्टर्स जावं, बॉजीस जावं, मुकुंद बिल्डिंग जावं, हे सगळं एक तर आमी आतां डिसिजन घेतला की वी वील पूट फॉरवर्ड एक स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी, एक रिपोर्ट घेवन कशी कंडिशन आसा बिल्डिंगेची हे सांगपाक लायलां. आनी सेम वे मॉडर्न मार्केटाचेरूय डिस्कशन जालें. म्हणजे मॉडर्न मार्केटाचेर हालींच आमचे डेप्युटी मिनिस्टर जे आसा तांणी 100 crores मॉडर्न म्युनिसिपल मार्केटा खातीर तांणी डिक्लेअर केल्ले. सो त्या बाबतीनूय आमी उलयली की थंय बी खुबशे कडेन चंक्स पडटा, सिलींग पडटा, इट इज नॉट सेफ. सो हे मार्केट परतें करपा खातीर ताजेरूय आज डिस्कशन जालें. ताच्या खातीर आमी आज MMC मागयली. ताच्या खातीर आमी सगळ्यांची डिसिजन घेवन ते फुडें मागीर सगळ्या कावन्सिला फुडें दवरून डिस्कशन करून. म्हाका एक सांगपाक दिसता की ही जो हो जे पॉयंट आसता पळय तो कसल्या हितून घालपाक, एक स्पेशल किंवा इमर्जन्सी मिटींग कॉल करपाक जाय. आयज जवळ म्हयनोभर जालो आख्ख्या गोंयाभर पॅनीक जाल्लेले आसा. लोकांची घरां मोडटली काय कितें, रोड वायडनींग वयता काय कितें, हे सगळें जावपाचें आसता आनी हे आयज हेंच्यांनी बरयलें. सो आमी तो पॉयंट डिफर करपाक लायलो आनी स्पेशल त्याच एकाच पॉयंटाचेर आमकां डिस्कस करपाक जाय म्हणून म्हणलें. सेकंडली एवरी टायम जेन्ना गव्हर्मेंट टू गव्हर्मेंट ट्रान्झॅक्शन जाता, जे नोटीस कितें येता, लेटर कितें येता पळय, ते कावन्सिलरांक सर्क्युलेट करपाचें आसता. आमकां काय झिरो आसा, आमकां कांयच दिनासतना घेवन आमी बसलेले आसा. तो एक आमी टॉप पॉयंट काडलेलो आसा की तो आमकां पयलीं तुमी सर्क्युलेट करा, आमकां स्टडी करपाक जाय, मागीर कावन्सिल मिटींग घेवपाक जाय. असो एक आतां मेजर एक पॉयंट आतां सेकंडली आनी एक मेजर पॉयंट तेंच्यांनी घेतलेलो आसा की सोशल मिडियाचेर तेंच्यांनी पयलें की एक हिंदू क्रिमेटोरियम म्हूण सड्याचेर तो कोण आसलेलो पळय तो कितें गांजा काय कितें स्मगलिंग करतना तो सांपडलो आनी तो रिलेटेड हेचेर आसलो. हो पॉयंट सोशल मिडियाचेर येयले आपण तेंच्या कावन्सिल मिटींग घेतलेलो. म्हाका सांगपाचो इतलोच उद्देश आसा की जेन्ना MPन जेन्ना कंपाऊंड वॉल बांदले आनी गेट बांदलेली आसा, इमिजिएट हांवें कावन्सिल रेजोल्युशन घेतलेलें आसा. कावन्सिल रेजोल्युशन घेवन सोशल मिडियाचेर एकटो कोण तरी XYZ कोण तरी तो आपूण पॉलिटिशियन म्हणटा, म्हाका खबर ना तो खंयचो पॉलिटिशियन, NCPचो लिडर काय काँग्रेसचो लिडर काय BJPचो लिडर, तो खंयच्या पार्टीन आसा तें सांगपाचो. सो तो एक प्रेस कॉन्फरन्स घेता आनी म्हणटा की कावन्सिलान दीपक नायक खंय बेश्टो घेता आनी रेजोल्युशनां घेता. सो ती रेजोल्युशनां जेन्ना सोशल मिडियाचेर येयल्या पळय तेन्ना हांवें तांकां विचारलें तेजेर एक्शन कितें घेतल्या. म्हाका चेअरपर्सन आनी चीफ ऑफिसर दोगांयनी सांगलां विदीन 7 days आमी तें एक्शन घेतलें आनी ते MPचे कितें आपली सक्षम उचलान म्हाका दिता म्हणलें. फिश मार्केट जे आहा पळय, आतां फिश मार्केट इश्यू आतांचो न्हू. फिश मार्केट बांदपाकूय कितले MLAन ट्राय केले, कितले MLA सक्सीड जाले, पावले पूण म्हाका दिसता कालूय कोणें इंटरव्यू दिल्लो, नंदान इंटरव्यू दिल्लो. लास्ट जेन्ना कावन्सील आहलें तें कावन्सिलान तेन्ना म्युनिसिपालिटीन फंड ट्रान्सफर केल्ले टू बिल्ड जी सुद्दां ट्रान्सफर केल्ले फंड्स टू सी दॅट मार्केट इज बिल्ड. आफ्टर दॅट द मार्केट दे फिशरमॉंगर्स जे आहा पळय दे मूव्ड आउट ऑफ द मार्केट. They had signed an MOU. Now that MOU is obviously it is signed between the municipality and the fishermongers. That MOU is obviously binding on the municipality. Whether it was ratified by the council or what, that has to be checked. आता कितें जाला, आता सद्याक इश्यू हे जाला की मार्केट आहा तो नोटिफाय करपाक आता फुडें चल्ला आमची म्युनिसिपालिटी. थोडे इश्यूज आहेत, those also have to be understood because when there is a notified fish market within 1 kilometer, fish cannot be sold. So as far as that is concerned, all those other issues regarding the traditional fishermen, that has to be taken into consideration and then a decision has to be taken. कित्याक बोट ओनर्साचे एक लेटर येयल्ले, तेमकांय जागो जाय भितर नुस्तें मार्केटान इकपाक. मेन फर्स्ट पॉयंट इम्पॉर्टंट आसलेलो तो हायकोर्टाची ऑर्डर जी जाल्ली आसा हालींच इलिगल कन्स्ट्रक्शनाची, ती हांवें तो पॉयंट आयज येयल्लो प्लेस केल्लो. पण आमकां तेंच्यांनी ती ऑर्डर जी आसा ती सर्क्युलेट करूंक ना. सो आमकां वाचपाकूय ती मेळोंक ना. सो ते आनी तो एक इश्यू जो आहा तो खूब सिरियस इश्यू आसा आनी तो सामान्य मनशांक लागता. आनी स्पेशली आमच्या मर्मुगांव हांगासर तालुक्यान जेन्ना वास्को सायडीन मॅक्झिमम जी आसा ती प्रॉपर्टीज लोकांची घरां आहा ती कुमदादा जाग्याचेर आसा, गव्हर्मेंट जाग्याचेर आसा आनी असल्या जाग्यांचेर जेन्ना इश्यू आहा पळय तेन्ना तो मात्र सिरियसली घेवपाक जाय. सो तेज्या लागून आमी एक स्पेशल मिटींग कॉल आउट कर सांगला. आमकां तेज्यान पयलीं तेंच्यांनी ऑर्डर बीन सर्क्युलेट कर सांगला आनी तेज्या उपरांत मागीर आमी तेजेर एका पॉयंट डिस्कस करया म्हणून हो एक आसलेलो. सेकंडली जे इलिगल गेट आनी वॉल जी बायणां MPन घातलेली आसा तो जेन्ना लास्ट मिटिंगेक आमी डिस्कस केल्ले तेन्ना हांवें एक पॉयंट रेज केल्लो रिगार्डिंग अंडर 177 आमचे गोवा म्युनिसिपालिटीज एक्ट
ती बॉल आहा ती आमी हे करपाक शकता म्हणून म्युन्सिपालिटी ऑन देअर ओन मोडपाक शकता म्हणून, पण तो खंय तरी रिफ्लेक्ट जावना. सो तो तेंच्या नदरेन हाडलो आनी प्लस तेंकां विचारले की बेस्ड ऑन दॅट तुमी कित्याक एक्शन घेवं नाका म्हणून. सो आयज आमी तेंकां सगळ्या कावन्सिलांनी तेंकां सांगला की तुमी हे बॉल बेगीतले बेगीन ही मोडपाक जाय म्हणून. हितून एक पॉइंट येयल्लो, एक अर्बन आमकां डीएमए कडल्यान एक लेटर येयलें अंडर ग्रीन लंग्स अर्बन फॉरेस्ट्रीचेर. म्हळ्यार जे म्युन्सिपालिटीचे स्पेस एरिया आहा थंय ग्रीन स्पेस क्रिएट करपाची. सो आमी म्हाज्या एरियेन एक सकयल देंवता स्टार्ट ऑफ जाता जेन्ना प्रिन्स बेकरी कडेन देंवतना एक रोड न्यू डेव्हलप केला. तिजे एक ट्रायंगल शेप एरिया आहा थंय एक गार्डन टायप करपाचें हांवें प्रपोजल दिला. परत मातशें फुडें वयतकूच आनी एक सायडीक एक ब्लॅक स्पॉट क्रिएट जाल्लो आहा. सो तो ऑलरेडी 50% क्लियर जाला. सो थंय आमी एक गार्डन करपाचें एक दिला. सो आमी सिटीन सांगला की तुमी म्हणजे कितें रिकमेंडेशन दिया. सो दे वील डिसायड. प्लस आनी एक पॉयंट डिसायड जाल्लो ऑन लिगल फीस एडवायजरीचेर. कित्याक नॉर्मली आमचे म्युन्सिपालिटीचे केसीस हे करता ओपिनियन येता तर आमी रेफर करता आनी आमकां चड चार्जीस जाता. प्लस एडवोकेट तेंचे बिजी शेड्यूल खातीर अवेलेबल नासता आनी आमकां पेंडींग रावचें पडटा. सो आमी तांकां सांगला की सीओक सांगला की आमी रिटेनर बेजिसाचेर 1-2 एडवोकेट घेवपाचे आनी सीओन एग्री जाला आमी तेजेर घेतले म्हणून. आनी अकॉर्डिंगली ते वील गिव एडवर्टायज तशें जातलें. तुमकां सांगला 2 किलोमीटर म्युन्सिपालिटी चलयता, दोन्ही एक वास्कोचो आसो आनी मुरगांवचो. वास्कोचो कसो आहा तुका कंडिशन त्याचे मातशें बरें ना, पण खंय तरी आमी ते गोवा शिपयार्डा कडेन हे करून डिस्कस करून ते एक रिन्युवेट करपा खातीर आमी चिंतला. खंय सकयल वाड्यार तो हस्ती उडोवपाक तर फाटल्यान आमी जेन्ना वयता थंय रॅम्पूय घालपाक चिंतला. आमी एक इन्स्पेक्शन करतले शिपयार्डांनी आनी आमकां कितें जाय ती गोश्टी आमी तेचेर थंय आमी तांकां सांगतले बाबा. आनी तेचो बाबा कितलो कॉस्ट जातो तोय आमकां कावन्सिलराक बसोवपाक आनी आमी कितें करतले ते आमकां कावन्सिलराक सांगपाक जाय. आता आमी चिंतला कितें बाबा ते खंय नाल्यार खंय आमकां लोक विचारता बाबा ते फॅसिलिटी सारकी ना जाल्यार आमी चिंतला बाबा ते परत आमी आमच्या हातीन घेवपाक म्युन्सिपालिटी क्रिपेटोरियम हातीन घेवपा खातीर आमी दोनूय म्युन्सिपालिटी जे आता तुवें सांगला ती एक्टिविटीज खंय नाका ते चलता. आमी पयलीं लास्ट टायम 6 म्हयने पयलीं सांगले बाबा जो कोण तो थंयसर पळयता देखणारो आहा तेणी थंय सकाळीं येवचें आनी सांजचो वचपाक चिंतलेले. पूण सद्या कारणान कितें आहा जेन्ना तो खंय तरी रावपाक भाड्याक घर पळयता आनी तेन्ना लोकांक दिसता बाबा हो थंय मशिंडेन कामाक आसा म्हूण ताका भाड्याक पासून दवरूंक मेळना. म्हणून आमी चिंतला कितें बाबा जो कोण थंयसर आमी आमचे कडेन ते नांव आसतलें म्युन्सिपालिटीन बाबा तो क्रिमेटोरियम पोवपी हो आसा म्हणून जाल्यार तेचीच फॅमिली थंय रावतली, नाजाल्यार तो एकटो रावतलो, तेच्या भायर आनी कोण रावचो ना. सेकंड थिंग आमी कितें केला एकदां मरण म्हणपाक रातचें जाता म्हणून थोड्यांचो हें आसलो बाबा रातचें आता हांवेंय पर्सनल पळयला रातचें आता विथआउट एनी डॉक्युमेंटेशन येता थंय जळयता कोण पुरता कोणाक खबर. म्हणून हांवें कितें सांगला कन्सर्न कावन्सिलराक जो कोण कोणाची बॉडी खंयच्या वॉर्डानसून येता जाल्यार तेणी प्रत्येक कावन्सिलरासून येता त्या कावन्सिलरान तेणी सांगपाचें बाबा हो आपणाचो मनीस तेका तेणी डेथ सर्टिफिकेट सगळें आसा आनी तो लिगलायज आहा. खंयचे इनलिगल गोश्टी आमी थारोवन घेवचे ना. लिगलायज ते लोकांकूय आमी हे सांगतले बाबा जे कोण मरण करता रातचे 8-9 नंतर तेणी प्रत्येक कावन्सिलराक नाल्यार खंयच्या सरपंचाक लोकल कावन्सिलराक सांगून हे करपाचें कित्याक आनी फुडें आमकां म्युन्सिपालिटीक त्रास जावपाक जायना. फिश मार्केट पॉयंट म्हणजे फिश मार्केट ऑलरेडी रेडी आसा, खाली सटन चेंजीस करपाक उरलेले आनी आतां उरला कित्याक ते ओपनिंग खातीर उरला. खाली मिनिस्टरान आपली डेट आनी टायम फिक्स केल्यार ते ह्या म्हयन्या भितर ओपनिंग जातलें काय न्हू. सेकंड गजाल कशी आसलेली आमी एज अ म्युन्सिपालिटी फिश मार्केट म्हणून कितलीच वर्सां जाली फिश मार्केट आसा. हांव जावच्या पर्सन फिश मार्केट आसा त्या जाग्याचेर ते नोटिफाय ना काय न्हू. ती नोटिफाय ना म्हटल्यार खंय तरी कावन्सिलराची मिस्टेक आहा म्युन्सिपालिटीची मिस्टेक आहा. हे एक मार्केट जे आसा फिश मार्केट म्हणटा आमी म्हणटा मार्केट जेन्ना लोक मार्केट म्हणटा ते नोटिफाय ना म्हटल्यार आमकां लॉस न्हू. म्हणून तो हांवें पॉयंट घालो ते नोटिफाय करचें म्हणून कळ्ळें न्हू. आनी नोटिफाय केल्यार कितें आमकांय उरलें ना रेकॉर्ड बाबा इट इज अ फिश मार्केट म्हणून कळ्ळें ना. आतां नोटिफाय ना म्हटल्यार हेजे व्हडले करोडांनी पयशे मोडले नोटिफाय ना म्हणले जाल्यार आमकां लॉस कळ्ळें न्हू. मागीर दुसऱ्यांक उलोवपाक चान्स मेळटा. सी आमी पयलींच सांगला आसा जे कोण आमचे ते नुस्तेकार भाव ते नुस्तें विकता कळ्ळें न्हू. आमी 250 सिटर थंय केल्या 250 सिटरान तर आमकां दिसता बाबा थंय 100 लोकूच बसता आनी थंय बाकीचे थंय खाली आसा. वील गिव 3 months टायम तांकां बाबा ती येता जाल्यार धंदो करून म्हणून, नाजाल्यार आमी आनी आमचे खंयचे नुस्तेकार भाव आसा गोंयकार हा पयलीं सांगता जे गोंयकार आसा आनी ते नुस्त्याचे बिझनस आनी तांकां दिसता पळय थंय आमी येवन बिझनस करपाचो विकपाचें म्हणून. थोड्यांचे आसा थंयसर पूण ती वचना. आमी म्हणटा इन्वायट करता आमी तुमी या म्हणून
तर ते खाली दिसता आमच्यानी, खाली आसा आमच्यानी, आमकां कांयच रेव्हेन्यू मेळना जाल्यार इट इज अवर प्रॉपर्टी, आमी कोणाकूय दिवंक शकता, आमकां कोणाक सांगपाची गरज ना. पण कसो तो गोंयकार आसपाक जाय, तो नुस्तेकार आसपाक जाय, तो धंदो करताले आसपाक जाय, आणि हेच पर आमचे कंडिशन आहा तशें त्यांनी बसलो जाल्यार आमकां प्रॉब्लेम काय ना. गजाल म्हटल्यार आमदारान हो येदो व्हडलो इनिशिएटीव्ह घेतला. आमदार येयला म्हणून हांव तुका सांगता न्हू पयलीं पासून, आमदार येयला म्हणून हे फिश मार्केट खंय तरी जावंक पावलें. हे आमदार येयला म्हणून खंय तरी आमचो पावर हाऊस जावंक पावलो. आता आमचे गार्डन जावपाचें आहा बायणाचें, हे गार्डन खंय तरी आमदारान बांदेकारा कडसून हात पांया पडोवन ते जालें. बरो चॅस बोर्ड जालो, इंडियन चॅस बोर्ड ना हो खंय, हो वास्को ना. वी शूड गिव हिम द क्रेडिट. आयज तुवें पळयला रस्तो रुंदीकरण म्हणजे हे सगळे इनिशिएटीव्ह पयलीं जायनासलेले, ते आता जाता. वी हॅव टू फुल सपोर्ट अँड म्युनिसिपालिटी सपोर्टिंग, ऑल द काउन्सिलर सपोर्टिंग. जेन्ना आमकां बरो हे येता हांगा तर बरो पिरियड येता. इवन आमच्या मिनिस्टर युडी मिनिस्टरान सांगला बाबा तुमकां आमी 100 कोटी दिता म्हणून, जाल्यार बरी गजाल. खंय तरी मार्केट जातलें जाल्यार आमकां बरें.